HPL PSL 10 کے سپر مقابلے جاری۔ ملتان سلطانز کی لاہور قلندرز کے خلاف دھواں بیٹنگ، 228 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ یاسر خان نے 87 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں لاہور کی بیٹنگ جاری۔ ملتان سلطانز کے فینس ٹیم کی جیت کے لیے پر امید۔ شہر اولیہ میں HPL PSL 10 کا میلہ سج گیا۔ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز مد مقابل، شائقین کی بڑی تعداد میچ دیکھنے میں مصروف۔ صادق آباد سے آنے والے 350 نوجوانوں کا قافلہ بھی گراؤنڈ میں موجود۔ ملتانی سلطانز کی جیت کے لیے دعا گو۔ پہلی بار اساتذہ بھی میدان میں اترے۔ لیڈی ٹیچرز کے لیے ملتان میں مقابلوں کا اہتمام۔ کمپریہنسو اسکول میں ٹیرس رسہ کشی کے مقابلے ہوئے۔ اسپورٹس گالا کے انعقاد پر ٹیچرز کی طرف سے اظہار مسرت۔ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے میں سونا 7,000 روپے مہنگا۔ ملتان میں 24 قیرات سونا 3,87,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 22 قیرات سونا 3,54,750 روپے فی تولہ فروخت۔ مراکز صحت کی نجکاری پر حکومت اور مسیحا آمنے سامنے۔ ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان سمیت جنوبی پنجاب میں ڈاکٹرز تیسرے روز بھی ہڑتال پر۔ ہسپتالوں کی آؤٹ ڈور بند، دور دراز سے آئے مریض رل گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ سرگودھا میں دوران احتجاج خاتون بے ہوش۔ مراکز صحت کی نجکاری، روہی کی خبر پر ضلعی انتظامیہ ان ایکشن۔ دیہی مرکز صحت تلمبا میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نے ہڑتال ختم کر دی۔ OPD بند ہونے کی وجہ سے دور دراز سے آئے مریض پریشان تھے۔ جنوبی پنجاب کے عوام کو ایک اور گرم دن کا سامنا۔ ملتان، رحیم یا خان، بہاولپور میں پارا ہائی رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے موسم خشک اور گرم رہے گا۔ شہری مضر صحت اشیاء کھانے سے بچ گئے۔ پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بہاولپور میں کارروائیاں۔ 32 کلو ممنوعہ چائنا نمک، 17 کلو چکن، 2 کلو سبزی تل، صحت دشمن عناصر کو مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے جرمانہ۔ میاں والی میں سڑک کنارے گنے کا رس فروخت کیا جانے لگا۔ سٹال مالکان حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ شہریوں کا شکوہ، کہا گلاس استعمال سے قبل گندے پانی سے دھوئے جاتے ہیں۔ محکمہ صحت اس طرف بھی توجہ دے۔ جنوبی پنجاب میں پولیس کی ہائی کمان تبدیل۔ حسن اقبال بہاولپور، محمد افضل وہاڑی، عرفان علی DPO رحیم یا خان تعینات، رضوان عمر گوندل AIG CPO تعینات۔ DPOز میاں والی، لودھرا کا بھی تبادلہ۔ ادھر SHO قائد آباد کا CCD بھی تبدیل۔ روہی نے آواز اٹھائی تو انتظامیہ کو بھی ہوش آئی۔ ملتان میں ڈبل پھاٹک فلائی اوور پر تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن۔ ریڑھی بانوں کو ہٹا کر پل کو کلیئر کر دیا گیا۔ ریڑھیوں کے سبب راہگیروں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ گزرگاہوں کو گزرنے والوں کے لیے کشادہ کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا میں تجاوزات کے خلاف ایکشن۔ غریب شاہ ملتان روڈ، شجاعت پور روڈ پر تجاوزات مسمار۔ اسسٹنٹ کمشنر بورے والا بھی ان ایکشن۔ بھاری مشینری سے تجاوزات کا صفایا کر دیا۔ دریائے سندھ پر عارضی سٹیل پل ٹوٹنے پر انتظامیہ متحرک۔ رجحان میں کچا چوہان کے مقام پر عارضی پل پھر سے بحال۔ چند گھنٹوں بعد پل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ میاں والی میں جنرل بس سٹینڈ کا تعمیراتی کام لٹک گیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں مکمل ہونے والا کام تاحال نامکمل۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان کے مطابق فنڈز کی عدم دستیابی کے سبب کام مکمل نہیں ہوا۔
दायरा दीन पनाह में चौक सरवर शहीद रोड का काम सुस्त रवि का शिकार। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर रफू चक्कर हो गया। धूल मट्टी उड़ने के बायस शहरी परेशान। मुसाफिरों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। पोलियो के 2 कतरे उम्र भर की माजूरी से निजात। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में इस्तेदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। महकमा सेहत की टीमों ने घर घर जाकर कतरे पिलाए। अवामी मकामात पर भी काउंटर्स कायम कर दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान पोलियो टीमों को चेक करने निकल पड़े। इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे रोज मोहम्मद अली बुखारी मुख्तलिफ इलाकों में गए। दहलीज पर जाकर वैक्सीन पिलाने की तस्दीक की। कहा 19 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी डीपीओ राजनपुर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जामपुर में आकिलपुर रोड पर खाना बदोशों की बस्तियों में गए। पुलिस टीमों की कारकर्दगी का जायजा, कतरे पिलाए। डिप्टी कमिश्नर भक्कर बहावल नगर ने भी पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। उधर खानपुर में भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। रहीम यार खान में फेफड़ों के मरीजों में इजाफा। टीबी निमोनिया के मरीजों की थोरेसिक सर्जरी में मुश्किलात। थोरेसिक सर्जन डॉक्टर सुल्तान अवैसी कहते हैं कोरोना के बाद मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। गंदम खरीदारी का मामला महकमे ज़राअत मुतहरिक। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस में इजलास। गंदम खरीदारी के लिए जामी प्लान तैयार है। इफ्तिखार अली सहू कहते हैं खरीदारी प्राइवेट सेक्टर के जरिए की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद के ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी पॉलिसी बारे इजलास। काश्तकारों को माली मराहत देने के इक़दाम का तफसीली जायजा। कहा गंदम के काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपए दिए जाएंगे। फ्लोर मिल्स को किसान से 25% गंदम खरीदने का पाबंद बनाया गया है। गंदम के कम रेट से किसान परेशान। मुजफ्फरगढ़ मेलसी में किसान रहनुमा की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हर दौर में किसान को पसमानदा रखा गया। ज़राई अद्वियात खाद महंगी, गंदम सस्ती है। गंदम का रेट कम से कम 4,000 रुपए मन होना चाहिए। कपास की काश्त को फरोग देने के लिए इक़दाम। डायरेक्टर पेस्ट बहावलपुर नवीद अहसन कहते हैं सफेद मक्खी के हमले से बचाव की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जाली ज़राई अद्वियात फरोख्त करने पर जेल की हवा खाना पड़ेगी। दूसरी तरफ पेस्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ज़राअत ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए लेबर का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम मुस्तफा ने सदारत की। कहा मजदूरों की फलाह बहबूद तरजीह है। जबरी मुशक्कत का खात्मा, मुकर्रर उजरत की अदायगी जरूरी है। रहीम यार खान में 3 रोजा हाजी कैंप। वजारत मजहबी उमूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताउन किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद का हाजी कैंप का दौरा। असिस्टेंट डायरेक्टर हज मुल्तान नवाब खान की ब्रीफिंग। डेप्यूटी कमिश्नर लिया की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी। साइलीन ने अमीरा बेदार के सामने मसाइल पेश किए। डेप्यूटी कमिश्नर ने दरखास्तों पर फौरी अहकाम दिए। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर आरपीओ डीजी खान सीपीओ मुल्तान की भी खुली कचहरियां। फूलों के शहर डीजी खान में फूल खुश्क। डायरेक्टर ज़राअत आबिद हुसैन कहते हैं फूलों की कमी का सामना है। अगले 2 साल में शहर को डेरा फुलादा सहरा बनाने का आज़म है। गुलाब, गेंदा, गुले मर्जा के फूल लगाए जा सकते हैं।
का डेरा गाजी खां जो है वो दरिया सिंध के बिल्कुल पहलू में वाक़ है। यहाँ का बेहतरीन नहरी निज़ाम भी यहाँ पे मौजूद है, तो ज़मीन भी बहुत अच्छी है, हवा भी बहुत अच्छी है, फूलों को यहाँ पे तरबीज दी जा सकती है और मुझे उम्मीद है 1-2 सालों में ये हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे। किताब से दोस्ती इल्म का खजाना, आलमी यौम किताब के हवाले से सेमिनार, एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में किताब मेला, तलबा की गहरी दिलचस्पी। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान कहते हैं इवेंट का मकसद किताब कल्चर को फरोग देना है। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में हक़ तसनीफ पर कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर नईम मसूद का खुसूसी खिताब। कहा कॉपीराइट और तख्लीकी तहरीर का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। किताब तहज़ीबी विरसा जिसका एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। किताब से दोस्ती मुआशरे में तब्दीली ला सकती है। गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फल, हत्तेजी में तरबूज के स्टॉल सज गए। तरबूज जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, सख्त गर्मी में भी मैदे को ठंडा रखता है। तरबूज को ठंडा करके खाने से मजा दुबाला हो जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमीन का दिन आज मनाया गया। दिन मनाने का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को सपोर्ट करना है। इंसान ने अपनी जरूरी और गैर जरूरी सरगर्मियों से जमीन के कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब किए। लिया रेस्क्यू के ज़ेर एहतमाम अर्थ डे पर वॉक का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर समेत रेस्क्यू अमले की कसीर तादाद में शिरकत। शरका का कहना था जमीन को आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों से बचाना वक्त की अहम जरूरत है।